تو کعبہ مقدس کے بازو میں گھر تھا، اس گھر کے اندر مریم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور مریم علیہ السلام کو پردے میں رکھا گیا، چھپا کر رکھا گیا. آپ باہر نہیں جاتی تھی، واحد اللہ کی عبادت، اتنی خدمت گزار بندی تھی مریم علیہ السلام کہ واحد اللہ کی عبادت کرتی تھی، ہمیشہ سجدے میں، ذکروں میں، فکروں میں، آخرت کے فکر میں، اور ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی تھی. اور اتنی حمد و ثنا کرنے کے بعد ایک دن زکریا علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے. جب آ کے دیکھتے ہیں تو مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمت و برکت سے بغیر موسم کے پھل دیتا ہے. زکریا علیہ السلام دیکھ کے بولتے ہیں مریم یہ پھل کون لے کر آیا جو آج کے موسم کے پھل نہیں ہے؟ جو موسم میں پھل ہونا چاہیے پھل موجود ہے یہاں، پر یہ باہر موجود نہیں ہے، تو تیرے پاس پھل لے کر کون آیا؟ تب مریم علیہ السلام یہاں فرماتی ہے کہ ایک اللہ کا نور جیسا کچھ چمکتا ہے اور ٹوکری بھر کر آتا ہے یا تھال بھر کر آتا ہے اور میرے پاس چھوڑ رکھ جاتا ہے. میں نے اس سے نہ پوچھا نہ اس نے مجھ سے کبھی پوچھا، بس ایک تھال آتا ہے میرے تک پہنچ جاتا ہوں، میں اس کو کھاتی ہوں. ایک تھال آتا ہے اور میں کھاتی ہوں. کتنا بہترین الفاظ ہے. تو زکریا علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے. نبی ہے، رسول ہے، زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، رسول ہے. وہ کھڑے ہو کر بولنے لگے اے مولا، اے مولا تو مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دیتا ہے، تو مولا میں بھی ایک بے موسم ہو چکا ہوں. میرا جامعہ پینا کے میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں بے موسم ہو چکا ہوں. میری عمر 74 سال کی ہو چکی ہے. 74 سال شادی ہونے کے بعد بھی مجھے اولاد نہیں دی ہے. مولا تیرے گھر سے مجھ کو اولاد عطا فرما. 74 برس کے بعد 7-4. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مولا جس طرح تم مریم علیہ السلام کو بغیر سیزن کے پھل دے سکتا ہے، تو زکریا مانگتا ہے کہ مولا مجھے بھی تو لڑکا عطا فرما دے، مجھے تو اولاد عطا فرما دے. دیکھا زکریا علیہ السلام نے، کیا دیکھا زکریا علیہ السلام نے؟ دیکھا بغیر موسم کے پھل رب مریم کو کھلا رہا ہے. تو میرا رب تو وہ ہے کہ میں بوڑھا ہوا تو کیا ہوا، لیکن اس سے مانگ کر دیکھوں رب دے گا. اور رب نے دیا. زکریا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پیدا کیے. آپ بھی رسول بنائے. ایک رسول نے رسول کو مانگا. یہ اس مریم علیہ السلام کا درجہ. جب مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سے حکم آیا جاؤ فرشتوں، جائے فرشتے مریم کو خبر دے کہ تیرے گھر ایک نبی رسول پیدا ہونے والا ہے. جب مریم علیہ السلام گھر میں کھڑی، جیسے آ کے پاؤں رکھا، جبریل علیہ السلام انسان کے روپ میں آ گئے. کس کے روپ میں؟ فرشتہ انسان کے روپ میں آیا. مریم تھی، کھسک گئی اور کہنے کی اے اللہ کے بندے تو یہاں کیسے، تو یہاں کیسے آیا؟ اندر سب بازو دیکھ رہی ہے، کیسے آیا کیسے آیا. آگے اندر آپ دیوال سے چھوڑ گئی، مختصر لے کے چلو اور چھوٹا، آپ دیوال سے چھوڑ گئی اور دور رہے. بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک لڑکا تھا فرمانے والا ہے اور ایک نبی رسول ہوگا. تو مریم فرمی تھی تم کہہ تو صحیح ہے، بات ہے پتہ نہیں، لیکن مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے اور میں ایسی بدچلن ہوں نہیں کہ مجھے اولاد ہو. مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے تو اولاد کیسے ہوگی؟ اور میں ایسی بدچلن ہوں نہیں کہ میں اسے کام کر نہیں سکتی. میرا نکاح نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوگی، بدچلن ہوں نہیں. قرآن لکھتا آپ نے فرمایا نہیں ہوئے. پھر یہاں پر فرشتے نے فرمایا کہ یہ گویا پیٹ میں مریم کہتی بچہ میرے ہوگا کیسے؟ کوئی آدمی بغیر بچہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، اللہ کے لیے ایک دم کامیابی کا کام، ایک دم ہلکا راستہ ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں حوا علیہ السلام کو ماں کے بغیر بنایا اور آدم کو ماں باپ کے بغیر بنایا، حوا کو ماں کے بغیر بنایا، آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر بنایا، اسی طرح مریم
अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये अल्लाह के हुक्म से कि तुझे एक लड़का होगा और वो बचपन में ही नूर और बरकत वाला होगा और उसके पास एक किताब उतरेगी, उसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम होगा। तो भी डर रही थी। आपने मरियम अलैहिस्सलाम का लिबास पकड़ा, जो कुर्ता पकड़ा और फूंक दूर से मार दी। वो फूंकी थी, क्या थी? वो फूंकी जैसे जाती है जिस्म में, उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं। क्या ले आते हैं? तशरीफ ले आते हैं। तशरीफ लाते ही दर्द चालू, क्योंकि अगर कोई आदमी हाथ लगाए औरत को तो वक्त की जरूर होती है, 7 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने। ये तो अल्लाह के हुक्म से कुन फयकुन, हो जा तो हो जाता है। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम को ये फूंक मारते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लिया है, पेट में आ गए। अब मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द चालू। तो यहां मरियम फरमाती है, अल्लाह ये इतना दर्द होता है, खास मैं इससे बेहतर मर जाती। यहाँ का माँ का दर्जा ही बताते गए। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के आने की तकलीफ, जैसे आपने फरमाया कि इतनी तकलीफ हो रही है मेरे को, तो अल्लाह ने फरमाया, ए मरियम जा उस सूखी डाली खींची, खजूर बन के निकली। ये कुरान में चला। अब तफसीलात में कहीं चलते हैं तो यहां फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में बैठी थी, वहां से मस्जिद से आपको बाहर लाया गया और आपको श्रेणी दी गई और खजूर दी गई, और वहां ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। और जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके पास कोई मौजूद ना था। एक जगह तफसील में ऐसा है कि आप घर में ही थी ने खजूरें आ गई। जिस तरह बिन मौसम के फल आते थे, इस तरह खजूर भी आ गई, पानी भी आ गया, और एक अल्लाह ने फरिश्ता या मलाइका औरत को भेजी और वहां ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। मैं 3 हदीसों लेकर चला चाहता हूं कि गफलत में कोई ना आए। आप दुनिया में तशरीफ लाए, आप लाते ही आप सोचने लगी कि अब क्या होगा, ये तो तशरीफ ला लिया है, अब मैं लोगों को कैसे बताऊंगी कि बच्चा मेरा है। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मरियम जाओ, तुम्हें लोग बोलते हैं कि बच्चा कहां से है, तो हमें तुम पे लगा दी गई है, तो इस कहना अब जाकर कि ये बच्चा तुम्हें कहेगा, वो कहेंगे तू कह, तो कह देना आज का मेरा रोजा है, खामोशी रोजा, खफी रोजा, कि आज बोल नहीं सकती मैं, मेरा रोजा है, जो भी बोलेगा लड़का बोलेगा इससे पूछो। तो वहां ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में रखा गया, किसी ने कहा झूले में रखा गया, किसी ने कहा गोद में रखा गया, किसी ने कहा नीचे रखा गया। जहीं भी थे ईसा अलैहिस्सलाम थे। वहां ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, सब ताजुब में रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मरियम ने फरमाया, बोलो इनको कि बोले, पूछे क्यों? अरे तुम इससे पूछना चाहते हो, मुझको जवाब रब ने कहीं पहले दे रखा है। मरियम को ईमान था रब पे, तो उस मरियम अलैहिस्सलाम का फक्र ऊंचा था कि मुझे पता आज बोलेगा। जैसे ही पूछा कि बच्चे बता तू किसकी औलाद है, क्या तेरी माँ ने गलत किया है, और तू कौन है, किसकी औलाद है। ये नहीं पूछा तू कौन है, ये फरमाया कि तू किसकी औलाद है, तेरी माँ ने क्या गलती करी है, तू कहां से आया, क्या तुझे उठा के लाई है, जना है या कहां से आया। तो वहां फरमाया ए लोगो, क्या फरमाया, ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको नेक बंदा बनाकर भेजा और मैं नबी हूं और मुझ पे किताब उतरने वाली है और मेरा नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। ये दलीलात दे दी, ये दलीलात ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। ये ईसा अलैहिस्सलाम की आने की दलील। अभी तक ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे महफूज है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे महफूज है। तो आसमान पे कहां है, वो तो रब की कुदरत जानती है कहां है। किसी ने 4थे पे कहा, किसी ने 5वें पे कहा, किसी ने 2 पे कहा, कहां है अल्लाह साहब। इतना है कि आसमानों पर उठाए गए और जिस्म के साथ उठाए गए हैं और रूह के साथ उठाए गए हैं, ना रूह और जिस्म अलग करी ही नहीं है। अभी उनकी रूह खींचना अल्लाह तबारक व तआला के बाकी है। इतना सारा बोले जरूरी नहीं, चलता रहा है बहुत सारा, बस खाली खिला भी निकाल दो कि जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए, कुल बंदे वो 12 थे। कितने? 12 बंदे ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ बैठते थे। दुश्मन दीन ने, नबियों के दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने, किताबों के दुश्मनों ने, अच्छे काम वालों के दुश्मनों ने घेराव डाला कि किस तरह
ईसा मसीह को मारा जाए, किस तरह ईसा मसीह को मारा जाए, इनको अलग करा जाए, इनकी बातों को झुटलाया जाए। झुटला तो सके नहीं, नबी नबी होता है, हर तरह से जीतते गए। लेकिन दुश्मनों ने कत्ल करने का इरादा कर ही लिया तो 12 साहब को लेकर बैठे, आप खुतबा कर रहे थे, 12 साहब को बोला बस तक लिया, अब जाए। वो सब निकले, मारना कैसे है, तो प्लान जमा दिया कि ये दिन फैलाते हैं और मैंने इनको झूठा उस्ताद बना रखा है। किसी ने वहां पर 12 के अलावा 13वां भी था, लेकिन वो 13वां साहबा ना हुआ, वो उनके संगा 13वां था जो फूट चुका था। वो ईसा अलैहि सलाम को प्लान जमा था कि मैं जिसको शेख बोलूं वो ईसा है, इसको मार देना, क्योंकि वहां के सिपाहियों को पता नहीं था कि ईसा कौन है। तो 12 में से खड़े रहे, 13वां बाहर खड़े रहा, 12 कंप्लीट साहबा गिना गए, तो 13वां देखा कि ईसा नहीं आ रहे, मूसा नहीं आ रहे, ईसा अलैहि सलाम बाहर नहीं निकल रहे, करना क्या है। सब चले गए, रात का अंधेरा, तलवार तैयार, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार। आपने सदा लगाई, कोई आया नहीं। वो बंदा अंदर जाता है, एक बंदा उनका निकला तलवार लेके, वो अंदर घुसा, वो अंदर घुसता है। अल्लाह तबारक व तआला उनके घुसने के पहले ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए उठा लेता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ शक्लें, सब बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल थी, मैं कहता कुछ शक्लें, इसलिए कि सब कोई ने ईसा अलैहिस्सलाम को गौर से ना तका था। अगर ईसा को गौर कर तक लेते तो मेरा ईमान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रख लेते, 12 ना होते 12,000 हो जाते। तकना ही तो सब कुछ है। खैर बहरहाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठाया और रूह जिस्म के साथ उठाया, तो उनका जो बंदा तलवार लेके अंदर गया था कि देखूं मैं, तो वो तो खुद रूप बदल गया, तो वो भी अंदर गया, लोग बाहर खड़े रहे। एक में आया है कि वो लोग अंदर जाके मार दिया, और एक हदीस में आया है कि वो बंदा खुद बाहर निकला कि लगता है ईसा मिल नहीं रहा है, उसको पता नहीं था मेरा चेहरा ईसा जैसा हो चुका है। वो बंदा बाहर निकलता है, वो गद्दार मुनाफिक फरमाता है उस्ताद लोगों ने मार दिया। ये हम जमीन थी आए, और एक कानून के अंदर जाके मारा गया, और एक कानून में उसी टाइम पे सूली पे चढ़ा दिया गया, एक कानून में सर काट दिया गया, एक कानून में उनको लटकाया गया। अब वो लोग चले गए, उनका तलवार वाला बंदा गायब है, वो तलवार वाला बंदा अंदर है तो ईसा यहां है, और अगर वो तलवार वाला बंदा ये है तो ईसा कहां है। फिर वो 2 गिरोह आ गए, यहूदी और नसारा। ये दोनों गिरोह के अंदर आज भी इख्तिलाफ चल रहा है, ये नहीं बता पाते कि ईसा कहां है। ईसाई बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ गए हैं, तुम्हारे गुने बहुत थे इसके लिए हमारे गुने बहुत थे। यहूदी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये भी मर गए। बस इनके इख्तिलाफ है, बहुत सारे इनके मसले मसालत है, ढूंढने जाए अपना हैरान हो जाए। अपनों को देखना है कि हमारा ईमान क्या है, ये इनका वाकयात क्या बनाया उन्हें मालूम नहीं है, हदीस में आया उसी के, लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आने हैं, और यकीनन में इमाम मेहदी आखिर ज़मां के पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। और जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, वक्त फजर की नमाज का होगा, इमाम में आखिरी इमाम जमात खड़ा होने की तैयारी होगी, कतकात मदीद सलात बोल दिया होगा, जमात तैयार खड़ी हो गई होगी, पीछे से सदा लगाएगी आ गए, कौन आया, देखा तो नूरी चेहरा बनकर आया होगा, सफेद खूबसूरत कपड़े लिबास में होंगे, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। जैसे ही अलैहिस्सलाम आएंगे, मेहदी आखिरी बोलेंगे आइए जनाब आप नमाज पढ़ाइए, आप नबी रसूल हो, आप फरमा देंगे कल्लाह, मैं नबी बनकर नमाज पढ़ाने नहीं आया, मैं तो मौलाए कायनात अली शेर खुदा फातिमा ज़ोहरा सलाम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम के पीछे नमाज पर मुतवली बनना आया हूं। एक नबी अली शेर खुदा के बेटे के पीछे मुतवली बनकर खड़ा है। आली समझा आप लोग। वो ईसा अलैहिस्सलाम जब सुबह की सलाम फेरेंगे, नमाज होगी, मुसाफा एक दूसरे से होगा, फिर दरवाजा खोला जाएगा, वहां पे दज्जाल काना वहां खड़ा होगा। दरवाजा जब ईसा अलैहिस्सलाम खोलेंगे तो उसके पीछे उसकी फौज लेके 30,000 यहूदियों का लश्कर उसके संगत होगा।
اور اس کے بعد جنگ ہوگی. اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پورے قوم کو اسلام قبول کروا دیں گے. جتنے بھی یہودی نصارہ تھے ان کو بولیں گے آؤ میں عیسیٰ ہوں جس پہ تم بھروسہ رکھتے تھے انجیل پہ, اب میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کا کلمہ تم بھی پڑھو. سب کے سب نبی کا کلمہ پڑھیں گے. یہودیوں سے بھی لڑیں گے, نصاراؤں سے بھی لڑیں گے, کفار دین سے بھی لڑیں گے, اور اسلام جگہ جگہ رب مشرق سے لے کے مغرب تک اسلامی ہوگا, کلمہ طیب والے ہوں گے. اور اس دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے. کس کی بارگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر جائیں گے اور وہاں پکاریں گے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک بولنے کی ادا بھی ہم کو دیکھے جائے تو نبی نے فرمایا کہ مجھ کو عیسیٰ لبیک سے بلائیں گے. نبی کے فرمان سے ہے کہ مجھے لبیک بولے گا. ایک نبی مجھ کو بولے گا کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ایک نبی کی بارگاہ میں نبی حاضر ہوتا ہے اور نبی کو وہاں سلام کریں گے السلام علیکم یا رسول اللہ, اور نبی اس کا جواب دیں گے. آج لبیک بولنا ہمارا کام ہے. ایک نبی کی سنت مل رہی ہے, ایک نبی کی امتی کی سنت, چاہے امت میں ہماری صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یا نبی کی نے, لیکن ہے تو میرے نبی کو پہ سلام. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ. ہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مر گیا سمجھتا ہے اس کے لیے مر گئے, جس کے لیے زندہ ہے ہمارا اسلام ہے, ہم مانتے ہو زندہ ہے اور جسم و روح کے ساتھ زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم و روح کے ساتھ ہی تیار رکھا ہے اور کہیں نہیں رکھا ہے. آئے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عاشق کا بات کرتے ہو چلو, کہ میرے کو مجموع پہنچانا ہے جہاں تک پہنچا وہاں تک, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عاشق